इब्राहिम को पकड़ा दो। इब्राहिम इब्राहिम ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے ادھر سے کلیئر ہے یار میم شروع کریں پلیز چلے میڈم بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں اوپر اوپر بینک اوپر بھائی جان یار آپ کا اچھا بات سنیں بات سنیں پلیز ٹھیک ہے میم مائک اس کے ساتھ میم پھر آواز خراب چلو خاموش خاموش اگر بات نہ کر سکتے ہمیں جانا ہے اڈیالہ اس وقت وہاں پہ توشہ خانہ کا کیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت عمران خان اور بشرا بیوی کا اڈیالہ کے اندر توشہ خانہ 2 لگا ہوا ہے اڈیالہ کے اندر ٹرائل میں اور اس کی سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں 2 یا میکسیمم 3 ہیئرنگز رہ گئی ہیں جس کے اوپر اس کے اندر ان کو سزا ہو جائے گی تو جو ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 10 مہینے کے بعد القادر کے لیے آپ نے ہمیں دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ سارے MLA سارے MP سینیٹرز ہم ساروں نے آ کے عمران خان اور بشرا بیوی کے کیس کے لیے ساتھ دیا ہے صرف اس لیے کہ تاریخ نکل جائے اب یہ جج صاحب نے 25 تاریخ کی ڈیٹ دی تھی اور وہ بھی جب ہم کئی گھنٹے یہاں گزارتے ہیں ڈوگر صاحب کے وہ سیکٹری کے کمرے میں اس کے بعد جا کے 25 تاریخ ملی اور اب اگلی تاریخ انہوں نے 16 اکتوبر کی دے دی ہے اب یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے یا تو اتنی مصروفیات ہمیں تو کورٹوں میں نہیں نظر آ رہی تھی آپ کہیں گی تاریخ نہیں مل رہی ہے کوئی وجہ ہونی چاہیے جب سائفر لگا ہوا تھا تو روز بلا ناغا اس دن وہ اس کا کیس چلتا تھا یہاں پہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی ہائی کورٹ میں کئی مہینے چلی لیکن روز ہوتی تھی اب کیا وجہ ہے کہ 25 تاریخ کو آپ اگلی تاریخ 3 ہفتے کے بعد دے رہے ہیں یا 2 ہفتے کے بعد یہ کیا وجہ ہے کہ 3 ہفتے کے بعد آپ تاریخ دے رہے ہیں کیا یہ اس سے دی جا رہی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے اندر سزا ہو جائے تو لیکن توشہ خانہ کی سزا تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اگلے 1 ہفتے کے اندر سزا ہو جائے گی جب 1 ہفتے میں سزا ہو جائے گی پھر یہ نہیں سمجھیں ڈوگر صاحب نے 16 تاریخ کی تھی کیونکہ جب اس میں سزا ہو جائے گی تو یہ بڑی تسلی سے 1 ویک آف اکتوبر میں اگر کیس دے دیتے اور یہ تسلی سے اس کے اندر وہ بیل دے سکتے تھے تو یہ والی جو اسکرپٹ چل رہی ہے یہ آپ کو بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے یہ جج صاحب کی سب کی مجبوری ہے دونوں کا بشرا بھی تھی عمران خان توشہ خانہ میں بھی وہ ان کو میٹھا میں جو جج ارجمن ہے انہوں نے کیس ختم کر دینا چاہیے تھا گواہ جھوٹا ثابت ہوا اور وہ سارا ایویڈنس جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ایکویٹل کا تھا لیکن ان کے پاس کوٹ مار لو تھوڑی سی میرا مائک تیری آواز ساری میرا مائک بچ آواز جاتی ہے نا تھوڑی سی کوٹ مار لو ان بیچارے ججز کے ساتھ یہ بعد میں مل کے کر لا اسٹینڈ لگ جائے گا یہ جو مرضی کر لیں جب یہ آپ آج نہیں کل نہیں تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایکویٹل کی جگہ ایک جج نے ایک ان کو سزا سنا دی عمران خان اور بشرا بیوی کو اس لیے ہمیں اسکرپٹ کا پتہ ہے لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے ہم ایک دن لوگوں کا ضمیر جاگے گا اور کیا پتہ ہم اس امید میں ہے کہ ضمیر جاگے اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو یہ انصاف کے حقدار ہیں اور ان کو انصاف ملے گا لیکن ہمارے پاس اور کوئی جگہ جانے کی نہیں ہے
हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हमने खत भी इमरान खान का उनको पहुंचा दिया। चीफ जस्टिस है, उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि ये जो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही जेल के अंदर, तो आप वो अटॉर्नी जनरल से सॉर्ट आउट कर दें। तो अगर सॉर्ट आउट नहीं होगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। तो अगर ये केस नहीं सुनेंगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। हम आपके दरवाजे तक इंशाल्लाह पूरी मेहनत से, और हम इसको ये छोड़ेंगे नहीं इस बात को कि हम हिम्मत से हम इन केसेस के साथ चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे वो 5 बाज़मीर जजेस हैं जिन्होंने ज़मीन के बाद के रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं, बाकी सब जजेस भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, इनसे हौसला लेंगे और इंसाफ के जो हम पाकिस्तानी मांग रहे हैं इनसे इंसाफ, ये हमें इंसाफ देंगे। बहुत मेहरबानी। जी अली बैठ जाए भाई, बैठ जाए। एक ड्रामा शुरू है इस मुल्क में इमरान खान साहब के साथ जो केसों के हवाले से किया जा रहा है, ये सारा प्री प्लान एक प्लान है। और वो प्लान जो है बनाकर जब तक एक केस में सजा नहीं होती एक और केस को लंबा किया जा रहा है। इस तरह अब इन्होंने प्लान वही बनाया हुआ है कि ये अब एक और केस में बेगुनाह सजा देंगे, तो फिर इस केस के ऊपर कोई और कार्रवाई करेंगे, फिर आगे और केस बनाएंगे। तो ये इस वक्त अदलिया आज़ाद बिल्कुल नहीं है, अदलिया अपने फैसले नहीं कर पा रही। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है कि आप हमें बता दें कौन को, ये 25 करोड़ आवाम है, वो आपकी तरफ देखती है, आइन के मुताबिक आपने इंसाफ देना है। आप बता दें प्रेशर किसका है आपके ऊपर, फिर देखें कौन कैसे खड़ी होती है आपके साथ। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की बात की है ना, कौन खड़ी है उसके साथ। तो अगर आप इस पोजीशन पे बैठ के हक की बात नहीं करेंगे तो हम सबने मरना है एक दिन। आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, जितना बड़ा मनसब उतनी बड़ी सजा। कुरान की तफसीर पढ़ लें, आप जवाब दें इस चीज़ के। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप खुलकर सामने आए, दलाइल की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर इंसाफ करें। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। और ये जो फैसले इमरान खान के हैं पाकिस्तान की तकदीर के फैसले हैं कि पाकिस्तान में आगे क्या होना है। क्या पाकिस्तान में आगे रूल ऑफ लॉ होगा, जमहूरियत होगी, ह्यूमन राइट्स होंगे, इंसानों के हकूक होंगे, हकीकी आज़ादी होगी। तो अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते तो 25 करोड़ अवाम की जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं आइन के मुताबिक इंसाफ देने की, आप उसके अंदर नाकाम हो रहे हैं। और इसका जवाब अवाम आपसे यहाँ भी मांग रही है, और उस जहान अल्लाह भी आपसे इसका सिर्फ जवाब नहीं मांगेगा। अल्लाह जितना बड़ा मनसब देता है, जिम्मेदारी देता है, उसी तरह सवाल करेगा और सजा देगा। ये हमारा ईमान है। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। इमरान खान हक पे खड़ा है, कौम के साथ है, और उसकी एक बर्दाश्त है जो वो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही तमाम के तमाम इदारे बिल्कुल मफलूज कर दें आप। तो इंशाल्लाह हमारा अपना जो एक मकसद है, एक तहरीक है, वो शुरू है, मेहनत लगी हुई है। और जब तक इमरान खान का जो मकसद है, हमारा मकसद है, हमारे बच्चों की जंग वो लड़ रहा है, इस कौम की जंग वो लड़ रहा है, जब तक इंशाल्लाह वो मकसद हासिल नहीं होगा इंशाल्लाह हम इसी तरह इंशाल्लाह हर दरवाजे पे और अपना हर आईनी हक के मुताबिक अपना इंशाल्लाह तहरीक। मैडम, इमरान खान साहब के ट्विटर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि एहतियात बरतनी चाहिए ट्वीट करते हुए खान साहब के ट्विटर पे पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है। इस हवाले से बताइएगा कि जो पैगाम शेयर होता है वो खान साहब का होता है। कल जेल में आई हुई मीडिया है, उसको कहा था मीडिया थी, उसके साथ उन्होंने ये सवाल पूछा था और इमरान खान ने उसका जवाब ये दिया था कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो डिक्टेट करेगा कि मैं क्या लिखूँ उसके अंदर। मैं आज़ाद इंसान हूँ और मैं जो चाहूँ मैं अपने अकाउंट पर लिख सकता हूँ, वो मेरा अकाउंट है। अच्छा गन्नापुर साहब, ये 27 को जो जलसा है उस हवाले से आप बता दें क्या ये इमरान खान ने जिस तरह हुक्म दिया है, पैगाम है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान की ख्वाहिश पे चला होगा और भरपूर लोग आएंगे। नहीं जाता, लेता माइक रख दे, माइक रख दे, माइक नीचे पड़ेगा, बस माइक